Okay, Assalamu alaikum class. In today's lecture, we will discuss the remaining and last part of the chapter number 14. Chapter number 14 name of this chapter was using technology to manage information system. अच्छा, हमने ऑलरेडी इसके 4 जो पार्ट्स हैं वो डिस्कस 4 जो हैं वो टॉपिक्स हैं जो हमें डिस्कस कर रही हैं. डाटा इंफॉर्मेशन सिस्टम, components and the type of information system, computer hardware, software and computer network. In today's lecture we will discuss the security and ethical issues. और देन है आपका हम देखेंगे कि वो किस तरह से अफेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम. ये दोनों जो हैं वो टॉपिक बेसिकली हम इस जो है लेक्चर में कवर करने की जो वो कोशिश कर रहे हैं. ओके, सिक्योरिटी और एथिकल इश्यूज जो हैं वो क्या हैं. As information system becomes increasingly important, business assets, damage to information system or theft of data can have disastrous consequences. कि जितनी भी आपकी जो है ना आपने इम्पोर्टेंट आपने डाटाबेस बना लिए, ठीक है, आपने सारा कुछ कर लिया, ठीक हो गया. अब ये आपकी जो सारी इन्फॉर्मेशन है आपने आपकी इम्पोर्टेंट मार्केटिंग के हवाले से भी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो भी इसमें है, आपके प्रोडक्शन के हवाले से भी इन्फॉर्मेशन है, तो ये बड़ी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है और इस डेटाबेस को जो है वो प्रोटेक्ट करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि इस डेटाबेस को डेवलप करना, ठीक है, ताकि कोई हैकर्स जो हैं वो उसको हैक ना कर सकें और जो आपकी इतनी जो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है, इतनी सेंसिटिव और कॉन्फिडेंशियल जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक ना हो और उसको कोई थेफ्ट ना कर सके. अच्छा, अब जो है कंप्यूटर जो है जो कंप्यूटर है वो तो एफिशिएंट जो आप कह लें कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, वो काम करते हैं वो एफिशिएंट वेज से वो इंफॉर्मेशन शेयर हो जाती है कि ये जो है ये कंप्यूटर उसकी है, मार्केटिंग की है, ये चार की इंफॉर्मेशन और ये जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की है. लेकिन सम टाइम क्या होता है कि जो ये जो एक्सेसिबिलिटी होती है कुछ एम्प्लॉयज़ की क्या करती है, ये अलाउ करती है कुछ पीपल्स को कि वो मलिशियस इंटेंशंस जो उनके वो होते हैं उसको जो है वो मिशियस इंटेंशंस के होती हैं उनकी उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने की, यानी रॉन्ग इंटेंशन होती है, ठीक है, जिसमें उनका इंटेंशन अच्छी नहीं होती, बैड जो होती हैं वो डिसऑनेस्ट होते हैं. अब पर्पस क्या होता है कि ये लोग होते हैं कि वो कि कहाँ पे जब मतलब अननेसेसरी आप लोगों को एक्सेस देंगे इंफॉर्मेशन में तो वो देखते हैं कि किस तरह से इस इंफॉर्मेशन को हैक किया जा सकता है. अब इस हैकिंग के हवाले से क्या है कि कंपनी की अगर कोई कंपनी नई प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रही है, उसके फीचर्स जो है बड़े कॉन्फिडेंशियल रखे हुए हैं, ठीक है, बड़े मतलब यूनिक फीचर्स हैं, नहीं बिल्कुल उसके वो फीचर्स इंट्रोड्यूस करा रही है कंपनी किसी प्रोडक्ट में, अगर वो पहले से ही अगर किसी हैकर ने उस सिस्टम में ब्रेक कर लिया और उसको हैक कर लिया तो आपकी जो इतनी रिसर्च और इतने सारे जो रिसोर्सेज लगे तो वो सारे ज़ाया हो जाएंगे, ठीक है. आपके जो कंपेटिटर्स होंगे, कंपेटिटर्स जो होते हैं, जो आपके राइवल्स होते हैं, जो कि आपकी इंडस्ट्री में आपके साथ मुकाबलेबाजी कर रहे होते हैं, वो इस तरह के जो हैकर्स होते हैं उनको पे करते हैं, ठीक है. अच्छा, ये बेसिकली ई क्राइम में आता है, इसको हम ई क्राइम बोलते हैं. अब कॉमन ई क्राइम्स इन्वॉल्व स्टीलिंग और ऑल्टरिंग डाटा इन सेवरल वे, कि इसके बहुत सारे जो हैं वो तरीके हैं ई क्राइमिंग के. एम्प्लॉयज़ और आउटसाइड में चेंज और इन्वेंट डाटा टू प्रोड्यूस मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, कि या तो जो एम्प्लॉयज़ हैं जो अनऑथोराइज लोग हैं, जो मतलब एक बंदा आईटी का स्पेशलिस्ट है वो ही बैठे ना, एक जो है जिसका आईटी डिपार्टमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, वो एचआर का बंदा है, वो आईटी में आकर क्यों बैठा हुआ है. हो सकता है कि वो जो उसकी एब्सेंस के हवाले से उसने अगर मंथ में उसकी ज़्यादा छुट्टियाँ 2 छुट्टियाँ अलाउ थी लेकिन उसे 4 या 6 करनी, हो सकता है उस डाटा को चेंज कर दें, ठीक है. ओके, देन है एम्प्लॉयज़ और आउटसाइडर्स में मॉडिफाई कंप्यूटर प्रोग्राम्स टू क्रिएट फॉल्स इन्फॉर्मेशन और इलीगल ट्रांजेक्शन्स टू इंसर्ट वायरस, कि यहाँ तो एक तो वही था कि इन्वेंट कर रहा है डाटा को और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं. यहाँ पे कि जो आउटसाइडर्स होते हैं और समटाइम एम्प्लॉयज़ भी होते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम्स को मॉडिफाई कर देते हैं कि इन्फॉर्मेशन जो होगी वो गलत होगी, ठीक है, डाटा ही एंटर गलत कर दिया, ट्रांजेक्शन्स को ही गलत कर दिया, ठीक है. ट्रांजेक्शन हुई है 5 लाख की ट्रांजेक्शन को वो कर दिया 3 लाख की हुई, ठीक है. और जो कॉस्ट जो कंपनी ने पे की है प्रॉफिट इतना आ रहा है वो प्रॉफिट का ही वो कर दिया. तो इस तरह की जो होती है मिसलीडिंग जो है वो एक्टिविटीज़ या फॉल्स इंफॉर्मेशन जो होती है उन पर की जाती है. अनऑथराइज पीपल कैन एक्सेस कंप्यूटर सिस्टम फॉर देयर बेनिफिट, वो अपने बेनिफिट के लिए भी इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, कि उसमें वो कैसे. अब ये जो जितने भी इंडिविजुअल्स बिजनेस या गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं
کہ وہ جو ہیں کمپیوٹر کرائم ان کے ساتھ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب جو کمپیوٹر ہیکرز ہوتے ہیں یا پھر جو ان آتھرائزڈ یوزرز ہوتے ہیں وہ سم ٹائم تو ہوتا ہے وہ اکیلے ہی کام کر ہوتے ہیں. آپ نے سنا کبھی کبھی اکثر سننے میں آتا ہے کہ فلاں جو ہے وہ ان کی ویب سائٹس جو ہے وہ ہیک کر لی ہیکرز نے, اور سم ٹائم اسٹوڈنٹس بھی ایسی حرکتیں کرتے ہیں, سی ایس کے بچے کرتے ہوتے ہیں. یہ میں آپ کو اس لیے نہیں بتا رہی کہ آپ لوگ بھی سب کچھ کریں, بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان سے جو ہے وہ بچنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور یہ ساری کیا ہوتی ہیں, ای کرائم میں آتی ہیں. اچھا, اب یہ جو ہیکرز ہوتے ہیں کمپیوٹر سسٹم میں بریک کرتے ہیں کہ یا تو سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ وہ شو کرا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا انفارمیشن اتنا نالج ہے اور ہم اتنے ایکسپرٹ ہیں کہ ہم جو ہیں وہ اس میں اس کو ہیک کر سکتے ہیں, جسٹ اپنی ایک وہ کہتے ہیں نا کہ ایفیشنسی شو کرانے کے لیے. اور سم ٹائم جو ہوتے ہیں ان کے کچھ اور بھی ملیشیس جو ہیں وہ موٹیوز ہوتے ہیں, کچھ ان کے جو ہیں وہ اس طرح کے موٹیوز ہوتے ہیں جو کہ ان کا جیسے ہوتا ہے نا کہ بینکنگ سائٹس ہیک کر لی تو اس میں تو ظاہر وہ اپنی ایفیشنسی نہیں شو کراتے, ان کا پرپز کیا ہوتا ہے بینک کو لوٹنا. ٹھیک ہے, اس طرح کے پرپز ہوتے ہیں. اوکے, دین آپ کا ہے نیکسٹ پہ ایز انفارمیشن سسٹم. تو ای کرائم کو ہم نے پڑھ لیا. ٹھیک ہے. اچھا, ای کرائم کا جو ہے اس کو تھوڑا سا لاسٹ سلائڈ میں چلتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ امپلائیز سم ٹائم ہوتے ہیں, سم ٹائم جو ہوتے ہیں ایکسٹرنل لوگ ہوتے ہیں, کچھ لوگ جس اپنی وہ کرنے کے لیے کہ ہمارے پاس نالج ہے اس لیے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, اب یہ جو ساری چیزیں ہو گئی ہیں اس کو جو ہے وہ پریونٹ کیسے کیا جا سکتا ہے. we can prevent our databases by adopting following basic protections. ٹھیک ہے, protections method. اس میں یہ کیا ہے کہ فرسٹ آف آل کہ ہے آپ نے لمیٹڈ جو انآتھرائزڈ یوزرز ہیں جن کا اس سے کوئی کام نہیں ہے, آئی ٹی کے اس میں کوئی کام نہیں, اس کی آپ ایکسیس کو ختم کریں. ٹھیک ہے. اور جو بھی انآتھرائز بندہ آئے آپ اس کی ایکسیس ختم کرنے کا سب سے ایک جو موسٹ کامن جو ایک طریقہ ہوتا ہے کہ وہ پاسورڈس لگا دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ہر ویب سائٹ پر یا ہر اس ڈیٹا بیس پر پاسورڈس لگا دیے جاتے ہیں, یا پھر اس جو پرسنل یوز کر رہے ہوتے ہیں جو آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں ان کو ہر ایک کمپیوٹر پر لیپ ٹاپ پر کیا ہوتا ہے کہ پاسورڈز لگے ہوتے ہیں. اب کوئی انآتھرائز بندہ یا پھر وہ بندہ امپلائز ہے, آؤٹ سائڈ ہے یا امپلائی ہے لیکن وہ اس کو ایکسیس نہیں دی گئی, وہ جب آ کے اس کو یوز کرنے کی کوشش کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ پاسورڈ لگاتے ہیں اور جتنی وہ اٹیمپٹس کرتا ہے وہ ساری انفارمیشن جو ہوتی ہیں وہ جو اس کا جو آئی ٹی اسپیشلسٹ ہوتا ہے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اوپر اٹیمپٹ کی گئی ہے. ٹھیک ہے. ایک میتھڈ یہ ہے. ٹھیک ہے, جو کہ موسٹ کامنلی یوز ہوتا ہے. اوکے, دین سیکنڈ پہ جو ہے کہ کمپنی کے میں آلسو انسٹال فائر والز. اب فائر والز کا جو ہے اس میں بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ نا ان کے انکرپٹڈ جو ہوتے ہیں سمبلز ہوتے ہیں یا انکوڈز ہوتے ہیں, اسکریمبلز میسیجز ہوتے ہیں جو کہ جو بندہ یوز کر رہا ہوتا ہے اس کو ہی وہ سمجھ آتے ہیں. اور یہ فائر ورکس یہ جو فائر والز ہے یہ بڑا پروٹیکٹڈ آپ کہہ لیں کہ وہ میتھڈ ہے کہ آپ اپنے جو ہے ڈیٹا بیس کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. میرے خیال سے ہم نے یہ لاسٹ اس میں ڈسکس کیا تھا, اگر نہیں ڈسکس کیا اس کو دوبارہ کر لیتے ہیں کہ آپ کو جو آپ اس میں ہے لمیٹڈ ڈیٹا ٹرانسفر ہوتا ہے کہ لمیٹڈ ڈیٹا ٹرانسفر ٹو سرٹن لوکیشنز اینڈ لاگ سسٹم, کہ اس میں آپ لمیٹڈ ٹرمز میں جو ہے وہ آپ کا مطلب ڈیفائن ہوتا ہے کہ آپ اس جگہ سے آپ اس جگہ پہ ڈیٹا ٹرانسفر کر سکتے ہیں. اور اگر لاگ ان کا بھی وہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد جب آپ لاگ ان کرتے ہیں تو آپ کو ایک جو ہوتا ہے جس میں جیسے کہ اس میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہے آپ کو انکرپٹڈ میسیجز آتی ہیں. ٹھیک ہے. اسکریمبل میسیجز آتے ہیں اور انکرپشن سافٹ ویئر ہوتے ہیں جو کہ بتا رہے تھے کہ اگر کوئی انآتھرائز بندہ اس کو یوز کرنے کے لیے اٹیمپٹ کر رہا ہے تو وہ پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ تو اس کا پروٹیکشن کے حوالے سے ای کرائم پہ آپ کو کیسے جو ہے وہ آپ پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. اوکے, دین ہے آپ کے کمپیوٹر وائرسز آ جاتے ہیں جس میں وارمس ہے, ٹروجن ہارسز اینڈ اسپائر. اچھا, وائرسز, وارمس, ٹروجن ہارسز اینڈ اسپائر کلیکٹیولی ریفر ٹو ایز malware. Malware are malicious software programs designed to infect computer system. یہ ڈیزائن اس لیے کیے گئے ہیں کسی بھی کمپیوٹر سسٹم کو انفیکٹ کرنے کے لیے, اس کے جو سافٹ ویئرز ہوتے ہیں اس کو کرپٹ کرنے کے لیے. آپ نے سنا کبھی آپ کی فائلز جو ہوتے ہیں وہ کرپٹ ہو جاتے ہیں جس میں آپ نے فلیش
कोई भी फ्लैश USB ड्राइव लगाई होती है जो कि जिसमें वायरस होता है, वो अपने कंप्यूटर में लगाते हैं, उसको स्कैन किए बगैर तो आपकी बहुत सारी फाइल्स जो हैं वो करप्ट हो जाती हैं। अच्छा, ये वाले ये जो मालवेयर्स हैं, ये सारे प्रोग्राम्स क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं डाटा को, समटाइम्स स्टील कर लेते हैं, या आपकी जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है उसको स्टील कर लेते हैं, और समटाइम क्या होती है आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको रेंडर भी कर लेते हैं, किसी और को भी कन्वे कर देते हैं। ठीक है, ओके। देन आप देखते हैं वायरसेस क्या है। वायरसेस प्रोग्राम्स दैट सीक्रेटली अटैच देमसेल्व्स टू अदर प्रोग्राम्स कॉल्ड होस्ट एंड चेंज देम और डिस्ट्रॉय डाटा। कि ये जो आपके वायरसेस होते हैं वो सीक्रेटली किसी और के मतलब जो जिसने ये वो किया होता है, लॉन्च किया होता है, वायरस छोड़ा होता है, उसके साथ अटैच होते हैं, उस प्रोग्राम को आप क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अच्छा, अब जितनी भी आपकी कंप्यूटर सिक्योरिटी होती है वो सारी इसके साथ कहा जाता है कि देयर आर ऑलमोस्ट 3 मिलियन एक्टिव कंप्यूटर वायरस वर्ल्ड वाइड। 3 मिलियन वर्ल्ड वाइड जो हैं वो वायरसेस हैं जो कि आपके कंप्यूटर में जाकर आपके लिए आपके डाटा को जो है वो क्या करती हैं, आपके डाटा को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अच्छा, अब जो वायरसेस हैं क्या करते हैं, अच्छा इनका मतलब किस तरह से ये करते हैं कि आपकी इमीडिएटली आपका जो वो होते हैं कि डाटा को कॉपी कर रहे होते हैं बार बार खुद ब खुद ही। ठीक है, सेम ड्राइव में आपकी हार्ड ड्राइव फुल हो जाती है। ठीक है, और ये क्या करते हैं कि यूज़र्स को जो उनके सॉफ्टवेयर होता है उसको इन्फेक्ट कर देते हैं। एक्सचेंज फाइल्स हो रही होती है खुद ब खुद ही। ठीक है, एक्सचेंज ईमेल हो रही होती है, इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वायरस जिसने बनाया तो उसने किसी पर्पज़ के लिए वायरस बनाया तो उस पर्पज़ को फुलफिल करते हैं। Okay, then a worm small pieces of software that exploit a security hole in a network to replace itself. ये बेसिकली क्या करते हैं कि अच्छा, ये जो जितने भी आपके worms होते हैं ना, ये स्कैन कर लेते हैं नेटवर्क को फॉर अनदर मशीन। अब इसका जो होता है पर्पज़ क्या होता है, जितनी भी आपकी सिक्योरिटी लगी होती है उसको एक्सप्लॉइट करना होता है ताकि किसी दूसरे बंदे की जो है वो जो जिसने वो छोड़ा होता है वो उसको उसकी एक्सेस मिल सके। ठीक है, okay, then है Trojan horse programs that claims to do one thing but in reality does something else, usually something malicious। कि आपको शो तो ये करा रहा होता है कि आपकी जो है ना, कभी अगर आप लोगों ने कोई बुक अगर आप डाउनलोड कर रहे हो, अगर आपने जैसे कोई नॉवल टाइप बुक या कोई इन्फॉर्मेटिव टाइप बुक जो है ना आप उर्दू में कोई बुक में डाउनलोड कर रहे हो, तो वहाँ पे होता है कि कुछ सॉफ्टवेयर उन्होंने लगाया होता है कि आप इसको वो करेंगे तो आपकी डाउनलोडिंग जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। हालांकि वो जो होती हैं वो क्या होती हैं, ट्रोजन हॉर्स के वायरसेस होते हैं, बेसिकली वो किसी और पर्पज़ के लिए होते हैं जो आपकी करप्ट कर देते पूरे सिस्टम में। ठीक है, तो जाहिर मतलब इसमें यही बात थी कि वो आपको बता दें कि आपकी ये डाउनलोडिंग स्पीड तेज़ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, आपके जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसको उड़ा देते हैं। ओके, देन स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर दैट सीक्रेटली गैदर्स यूज़र इंफॉर्मेशन थ्रू द यूज़र्स इंटरनेट कनेक्शन विदाउट हिज और नॉलेज यूजली फॉर एडवर्टाइजिंग करते हैं। स्पाईवेयर क्या होती है, बहुत सारी एजेंसीज अमेरिकन कुछ एजेंसीज इसमें बड़ी इन्वॉल्व रही हैं कि आपकी यूज़र जो है उसकी नोटिस में लाए बगैर उनको इन्फॉर्मेशन को जो होती हैं अपने पर्पज़ के लिए या उनकी जो सीक्रेट वो हैं सीक्रेट इन्फॉर्मेशन हैं उसको गैदर कर रहे हैं फॉर एडवर्टीजमेंट पर्पज़। अब उनके वो डिफरेंट मोटिव्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली स्पाई कि आपने उसके नोटिस पे लाए बगैर आप उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ पे आप करप्ट नहीं कर रहे, आप उनकी इन्फॉर्मेशन को जो है वो स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, ये बड़ा इसको डिटेल में आगे हम डिस्कस करेंगे कि कितना डेंजरस हो सकता है। द सिंपलेस्ट वे टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट कंप्यूटर वायरसेस इज टू इंस्टॉल वन ऑफ मैनी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स सच एज नॉर्टन एंटीवायरस एंड मैकपी वायरस स्कैन। कि आपका सिंपली आप अपने कंप्यूटर को, अपने डिवाइसेस को, अपने पीसी को, अपने लैपटॉप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हाउ कि आप ये एंटीवायरसेस जो है वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स इंस्टॉल करें अपने कंप्यूटर में। मोस्ट कॉमन जो इनमें नॉर्टन एंटीवायरसेस एंड मैकपी वायरस स्कैन, इसको आप जब इंस्टॉल कर लेते हैं तो इस तरह के जो वायरस हैं आपके कंप्यूटर का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ओके, देन है ओके, लेट्स मूव टू दी लास्ट स्लाइड, सेकंड लास्ट, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड एथिक्स ऑर्गेनाइजेशंस हैव लास्ट टॉपिक की तरफ, स्लाइड लास्ट नहीं है। इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड एथिक्स ऑर्गेनाइजेशंस हैव एन ऑब्लिगेशंस to protect the privacy and confidentiality of data about the employees and customers। अच्छा, अब इसमें इंफॉर्मेशन सिस्टम एथिक्स क्या है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशंस है उसमें जो भी उसके एम्प्लॉयज़ हैं या कस्टमर्स हैं उनकी जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन उसको प्रोटेक्ट करना रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस ऑर्गेनाइजेशन की।
हाउ और वाई. एक तो why it is necessary for the organizations to protect the personal information of the customer and employees. why, देखें, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, उनके बैंक अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है. अगर आप उसकी एक्सेस दूसरे लोगों को दे देंगे तो हो सकते हैं कि उनके अकाउंट्स में जो है वो हैक हो जाए, उनके अकाउंट्स में जो है वो अमाउंट जो है वो कोई हैक कर ले, उनके ATMs को, उनकी जो उनके अकाउंट्स में जो जितनी भी अमाउंट हो वो उसको निकलवा ले. फिर इसी तरह से कस्टमर्स के अकाउंट्स के हवाले से भी इंफॉर्मेशन होती है. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रोटेक्ट करना ये ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. और इसके अगर वो इस तरह की कॉन्फिडेंशियलिटी इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट नहीं करते तो ये जो बैंक अकाउंट जो हैकर्स होते हैं वो इसका पूरा फ़ायदा उठाते हैं. और ये कंपनी की साख को भी नुकसान पहुँचाता है कि उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ और कस्टमर के जो इंफॉर्मेशन जिसको प्रोटेक्ट नहीं किया और उसकी गुडविल को जो है वो इम्पैक्ट करती हैं. और कस्टमर का जो होता है ट्रस्ट भी वो ब्रेक होता है और एम्प्लॉयज़ भी जो है वो डिससेटिस्फाई होते हैं, उनकी लॉयल्टी नहीं रहती ऑर्गेनाइजेशन के साथ. ओके, देन है नेचुरल डिज़ास्टर, ह्यूमन एरर एक्सेट्रा कैन डिस्टर्ब द कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम. अब जो आपके नेचुरल डिज़ास्टर जो है, ह्यूमन एरर्स जो हो जाते हैं जिसमें आप क्या करते हैं, कैन डिस्टर्ब कर देते हैं, क्या होता है जिसमें आपके नेचुरल डिजास्टर में क्या हो जाता है कि फेलियर इक्विपमेंट हो गया, माल फंक्शंस हो गया, सॉफ्टवेयर ग्लिचेस हो गया, ह्यूमन एरर हो गया, समटाइम टेररिस्ट अटैक हो गया. ये क्या होती हैं, आपकी जो सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स होते हैं उसको क्या कर देते हैं, बिल्कुल डैमेज कर देते हैं. अब ये जितनी भी डिस्ट्रप्शंस होती हैं इसकी कॉस्ट कंपनी को बेयर करनी पड़ती है, ऑर्गेनाइजेशंस को $billion में बेयर करनी पड़ती है. तो इस सारी सूरत हाल से निपटने के लिए एक डिज़ास्टर रिकवरी प्लानिंग जो है ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं कि बेसिकली क्या करते हैं, डिसाइड करती हैं हाउ टू प्रिवेंट सिस्टम्स फेलियर्स एंड कॉन्टीन्यूस ऑपरेशंस एक कंप्यूटर सिस्टम पर. यानी बैकअप पे कोई उनका एक प्लान भी होता है कि अगर डेटाबेस को किसी ने हैक कर लिया, अगर कोई इस तरह की नेचुरल डिज़ास्टर आ गया, जैसे मैंने कहा कि फेलियर इक्विपमेंट हो गया, पावर फेलियर हो गया, या आपके इक्विपमेंट में कोई प्रॉब्लम आ गई है, मशीनरी में कोई प्रॉब्लम आ गई, जैसे आपका हमने कहा था कि स्टील इंडस्ट्री में सारा आपका कंप्यूटराइज सिस्टम उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, या सम टाइम ह्यूमन एरर आ गया. तो इस तरह ये टेररिस्ट अटैक हो गया, बिल्डिंग में अल्लाह ना करे किसी ने अटैक, किसी टेररिस्ट ने अटैक कर दिया. इस तरह की जो डिज़ास्टर्स होंगे इसको ओवरकम करने के लिए अगर इस तरह की कोई सिचुएशन ना करे आती है तो आपका बैकअप पे कोई प्लान भी होना चाहिए. तो उसके लिए डिज़ास्टर रिकवरी प्लानिंग होती है, वो डिसाइड करती हैं कि जो भी कोई फेलियर या कोई डिस्ट्रप्शन आ जाएंगी और कंप्यूटर सिस्टम फेल हो जाता है तो उसको फिर उन्होंने किस तरह से जो है इस सिचुएशन को ओवरकम करना. अब ये जो है कॉस्टली होता है बहरहाल ये चीज़ें, लेकिन वो फिर भी इस तरह के सॉफ्टवेयर और डाटा जो होते हैं वो प्रिकॉशंस के तौर पर उन्होंने रूटीनली जो है वो बनाए हुए होते हैं. अब कंपनीज क्या करती हैं, परफॉर्म करती हैं ऑनलाइन बैकअप स्टोर्स जो होती हैं उनको समटाइम जो है वो इंक्रिप्टेड डाटा होते हैं उसको क्या कर लेती हैं, परचेज कर लेती हैं, ठीक है, ताकि इन केस ऑफ एनी एमरजेंसी दे मस्ट हैव बैकअप डाटा. अच्छा, अब ये जो इनिशियली बैकअप डाटा होता है कि एक दिन में वो सारा वो हो जाता है, सम टाइम इससे ज़्यादा टाइम भी लग जाता है, ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन दी बैकअप सॉफ्टवेयर. Okay, to keep the information system up to date, firm must continually keep changing technologies. अब अपनी अच्छा ये जो था कि जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है कि उसको अप टू डेट रखने के लिए क्या है कि उसके लिए आपने अपनी टेक्नोलॉजी में जो है वो चेंजेस लेते जाए. मतलब चेंजेस किस तरह से, जैसे कोई न्यू डेवलपमेंट, कोई न्यू सॉफ्टवेयर आता है डाटा को प्रोटेक्ट करने के हवाले से, आप जो है उससे थोड़ी सी नो हाउ लें, ठीक है, और जो है उसको यूज़ करने का आपको आना चाहिए. ओके, इसमें फर्स्ट में आता है डिस्ट्रीब्यूटेड वर्क फोर्स, एम्प्लॉयज़ हु नो लॉन्गर वर्क इन द ट्रेडिशनल ऑफिसेज बट रादर इन व्हाट आर कॉल्ड virtual offices including at home. Information technology make a distributed work for possible. कि आपने अपने उसके जो हमें कहा ना कि इंफॉर्मेशन ब्रेक हो जाती है कि आप वो कहते हैं कि मैनेजमेंट के बच्चों को पढ़ाया जाता है कि जो रिस्क होता है आपने उसको डाइवर्ट करना है, यानी सारी इन्वेस्टमेंट आपने प्लान ए में नहीं लगानी, कुछ आपने बी में और कुछ सी में भी लगाना है. जैसे कि आपने सारा डाटाबेस उस पर नहीं लगाना, आपने बैंक जो है वो बैकअप के लिए भी आपके पास कुछ सॉफ्टवेयर होने चाहिए कि आप अपने डाटा को रिट्रीव कर सकें, ठीक है. इसी तरह से जो आपकी जो वर्क फोर्स हो वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ठीक है, कुछ जो है वो आपके ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं तो कुछ जो है वो वर्चुअली भी वो घर पे बैठ के काम करें.
ٹھیک ہے. اس طرح جو ہوتا ہے, اس طرح کے ڈیٹا جو ڈسپرس ہوتا ہے, ڈسٹریبیوٹیڈ ہوتا ہے, اس میں جو اس کو ہیک کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے ہیکرس کے لیے. Okay, then application service provider ASP, outsider supplier that provides both computer and application support for manage and information system. یہ سپلائرز ہوتے ہیں کہ وہ کمپیوٹرز اور اپلیکیشن سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں انفارمیشن سسٹم کو مینیج کرنے کے لیے. ٹھیک ہو گیا. اب اس کے لیے کیا ہے, ایک آپ کی اون ڈیمانڈ کمپیوٹنگ ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے آپ کی کلاؤڈ ڈیمانڈ کمپیوٹنگ ہوتی ہے. آن ڈیمانڈ کمپیوٹنگ ہوتی ہے فرم اسینشلی رینٹ دی سافٹ ویئر ٹائم from application providers and pay only for the usage of the software. کہ کسی پرٹیکولر ٹائم کے لیے وہ رینٹ پر لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اس سافٹ ویئر کو. اور کیا ہوتا ہے, جیسے آپ کا زوم میٹنگ کا ہے, ٹھیک ہے, ہماری آرگنائزیشن میں ہمارے رفا میں تو مجھے اس کا تھوڑا سا آئیڈیا نہیں ہے, لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کی 40 منٹس کی جو ہے وہ میٹنگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اس میں آپ اگر آپ 40 منٹ سے زیادہ کی میٹنگ زوم پہ رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ایک اور لنک کریٹ کرنا پڑتا ہے, یعنی آپ کنزیکٹیولی جو ہے وہ 1 آور کی یا 2 آورس کی میٹنگ ارینج نہیں کر سکتے. اگر آپ اس طرح سے میٹنگ جو ہے وہ اسکیڈول کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ کمپنی کو یا کسی اس انسٹیٹیوشن کو وہ جو ہے وہ اس کا سافٹ ویئر پرچیز کرنا پڑتا ہے, یہ رینٹ پہ لینا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. دین وہ ہو سکتا ہے, جیسے اس پہ UMT نے میں نے ایک اور اس کا دیکھا تھا, ایک وہ یونیورسٹی نے پرچیز کیا تھا, پتہ نہیں UMT اس کا نام تھا, کہ ان کے اس میں وہ بینک وہ نہیں آ رہا تھا, اس میں مطلب ٹائم وہ نہیں آ رہا تھا, جیسے وہ آپ کا ہوتا ہے نا کہ 40 منٹس بعد وہ خود بخود میٹنگ ایڈ ہو جاتی, تو وہ اس میں نہیں ہوا تھا, تو آپ کو دوبارہ سے لنک پر کلک کرنا پڑتا ہے, دین آپ اس کو دوبارہ سے میٹنگ میں انٹر ہوتے ہیں. تو بیسیکلی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو اس طرح کے سافٹ ویئرز ہوتے ہیں وہ یہ جو زوم میٹنگ کا جیسے میں بتایا, یہ آن ڈیمانڈ کمپیوٹنگ کا ہے کہ کمپنی اگر ہمارے رفا والے اس کو پرچیز کر لیتے ہیں, اس کی رینٹ پہ لے لیتے ہیں, تو ہماری کیا اس میں جو ہے وہ بریک نہیں آئے. Okay, then a cloud computing powerful servers store applications, softwares and databases for user to access the software and databases databases by the web using anything from a PC to a smartphone. یہ پاورفل آپ کے سرورز ہوتے ہیں جو کہ اسٹور کرتے ہیں اپلیکیشن سافٹ ویئرس کو, ڈیٹا بیس کو, کہ جب بھی یوزرس کو اس کے لیے سافٹ ویئر اور ڈیٹا بیس پر ایکسیس ہونی ہو تو وہ اس کو ایکسیس کر لیتے ہیں, اس کے ذریعے PC سے بھی اور اسمارٹ فون سے بھی. اوکے, دین ہے آپ کی گریڈ کمپیوٹنگ کنسسٹ آف اے نیٹورک آف اسمالر کمپیوٹر رننگ اسپیشل سافٹ ویئر. دیز سافٹ ویئر بریک ڈاؤن اے لارج اینڈ کمپلیکس جاب انٹو اے اسمالر ٹاسک اینڈ دین ڈسٹریبیوٹس دیم ٹو دی نیٹورک کمپیوٹر. جس میں کیا نا ڈسٹریبیوٹر کیا آپ نے کیا کر دیا ہے کہ بیسک انفارمیشن سسٹم میں ٹرنس کے ہم نے کیا کیا ہے کہ ایک کمپلیکس جاب تھی, اس کو ہم نے نمبر آف ٹاسک پہ ڈیوائڈ کر دیا. ایک بندہ انٹر کرے گا, جیسے ہم نے اس کو ابھی ڈسکس کیا تھا, ایک بندہ جو ہے فی کلیکٹ کرے گا, ایک انٹر کرے گا, ایک ان کی پرسنل انفارمیشن لے گا, ایک اس کو فائنل اس کی انفارمیشن جو ہے وہ ریسیپٹس بنا کر دے دے گا, جیسے ہم نے اس کی نادرا کی ایگزامپل ڈسکس کی تھی, ٹھیک ہے. کمپلیکس جاب ہے, اس کو آپ نے نمبر آف ٹاسک پہ ڈیسائڈ کر دیا, یہ آپ کو سمجھانے کے میں نے بتایا. اور پھر ہوگا کہ نیٹ ورک جو ہوں گے آپ کے کمپیوٹرز ہوں گے, اور وہ ہر کمپیوٹر یعنی ایک جگہ پہ اگر آپ نے اپنا نام رجسٹر کرا لیا ہے, نیکسٹ کمپیوٹر پہ جا کے نیکسٹ ڈیسک پہ جا کے آپ کو نام رجسٹر کرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, آپ کو ایک سلپ دے گا, آٹومیٹکلی وہ ساری انفارمیشن جو ہوگی نیکسٹ کمپیوٹر پہ جو ہوگی وہ ٹرانسفر ہو جائے گی. اوکے, دا سافٹ ویئر دین ڈیزیبلز دی انڈیویژل ٹاسک ریزلٹ ان ٹو دی فنش جاب, اس میں جو آپ کی ہے فنش جاب ہو جاتی ہے. اوکے, ٹوڈے دیٹ واز آل اباؤٹ چیپٹر نمبر 14, اور آپ کا چیپٹر نمبر 14 جو ہے وہ آج کمپلیٹ ہو گیا ہے الحمدللہ. اب آپ کا جو ہے ایک ہی چیپٹر بچا ہوا ہے, دیٹ از چیپٹر نمبر 15 ہے شاید, ہاں جی 15 آپ کا چیپٹر ہے, تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں ہم اپنا ڈسکس کر لیں گے, اور یہ جو ہے ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے. اوکے لیڈیز اینڈ جینٹلمین, تھینکس فار یور اٹینشن. ہوپ سو کہ آپ کو یہ تھوڑا سا میں نے کوشش کی کہ میں اس کو انٹرسٹنگ بنا کے اور ایگزامپلس کے ساتھ میں اس کو ڈسکس کروں, ہوپ سو کہ آپ کو آیا بھی ہوگا. اوکے جی, تھینک یو ویری مچ. کوئی ڈسکشن, کوئی اگر پرابلم ہوگی تو ہم اس کو جو ہے وہ زوم میٹنگ میں ڈسکس کر لیں گے. اوکے, اللہ حافظ.